بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال أرحنا بالصلاة أيا بلال تحاصرنا. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والحمد لله الذي أرسل الرسل وأنزل الكتب ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون وأشهد أن لا إله إلا الله من اعتصم به حماه ووقاه ومن أعرض عنه وعصاه أهلكه وأرداه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله واعلموا أن في قصص الأنبياء والمرسلين عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديقا لكل شيء، تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فلما كبر موسى عليه السلام وفي يوم من الأيام دخل المدينة في وقت غفلة من أهلها ووجد رجلين يتضاربان، أحدهما من شيعة موسى أي من بني إسرائيل، والآخر من عدوه أي من جماعة فرعون. فضرب موسى الذي من عدوه فنتج عن ذلك وفاته، وندم موسى على ذلك فدعا الله وسأله المغفرة فغفر له، ثم فر هاربا لما سمع أن جماعة القتيل يريدون قتله، فتوجه إلى أرض مدين ووصل إليها وتزوج هنا ومكث 10 سنين أو 8 سنين يرعى الغنم، ثم رجع بزوجته يريد أرض مصر، وفي طريقه أكرمه الله برسالته وأوحى إليه بوحيه وخاطبه بكلامه العظيم. فلما آتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وأرسله إلى فرعون بالآيات والسلطان المبين. أرسله إلى فرعون
الذي تكبر على الملأ وقال أنا ربكم الأعلى، فدعاه إلى الله فأنكر فرعون وقال وما رب العالمين، فأجابه موسى بأنه هو رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. ففي خلق السماوات والأرض وما بينهما من الآيات ما يوجب الإيقان بأنه هو رب المستحق لعبادة وحده. فقال فرعون لمن حوله مستهزئا ساخرا لموسى ألا تستمعون؟ فذكره موسى بأصله وأنه مخلوق من عدم ومتسلسل من آباء سبقوه وهلكوا، وأن الله هو رب الجميع. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. وحينئذ بهت فرعون وانقطعت حجته، فلجأ إلى دعوى أن موسى مجنون لا يؤخذ كلامه، فرد عليه موسى بأن الجنون هو إنكار الرب العظيم. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. أمبي على التامين أمبي بركة أمد برمي سبحانه وتعالى مسا سلمنا مسا كرة لي دانفون بلد لين دبا مسا دانفون بلد لين تيجي الله أمبي سيريا كفالي على كلم كني باتوماي باتوماي شيبي مني باتولي كفالي على كلم كني جون كان كمكلم باتولي على جون كان كمكلم مكان أمنا كسبتي أكان كبلو أكان كسا أكان أولي على فلنتم مكلم من أولي على ما من فلولانا لدبلا بان أولي على دم فين بلا جلين ببما من يدا سلمان ينولي على كلمي أمبي سيريا وفعلك محمد صلى الله عليه وسلم لك جوندو لك جيدلو لك النبي ماندو دانفونا سواتيلي أني دانفونا كنتري أني دانفونا بركما الأكرميني ألما نغدا وألتنا نغدا الأكرمي ني الله سبحانه وتعالى يا سواتي كاكا جيدو لباني kaka ka cidenw bɛɛ lajɛlen fana la ɲɛmɔgɔ ye alikiyama jɔ don kuma tɛ di maa si ma a tɛ ciden gansanw na ka tara tɛ cidenw na kuntigiba duuru ma cidenw na kuntigiba duuru min n'a fɔlɔ ye nabi nuhan ye ka filanan kɛ nabi musa ye ka nabi ibrahima da o kan ka na nabi isa da o kan o ciden ba naani ninnu min ni alakira y'a duuru naani alikiyama jɔ don ni ciden ba naani ninnu adamadenw bɛ kunsi ninnu bɛɛ lajɛlen ma k'u ka ala deli u ye ni ciden ba naani ninnu bɛɛ lajɛlen ka kumakan bɛ kɛ ko kuma t'olu da kɛnɛ kan alakira muhamadu bɛ kɛnɛ min kan ko kuma t'olu da o kɛnɛ kan nin b'a yira k'a fɔ ala min ye dalen kɛ ala de ye fusamanciya tigi ye ala de ye alakira fusaya ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan ka fusaya ka tɛmɛ ciden bɛɛ kan ala ma adamadenw dan k'u to u yɛrɛ ma koyi i komi bɛlan walima jirisun walima kulu ala ye adamadenw dan k'u ka fusamanciyaba dɔ kɛ jumɛn ye k'u yɛrɛ dama ka adamadenw fusaya ni danfɛnw bɛɛ ye ka ban ka adamadenw yɛrɛ dama fana fusaya ni ɲɔgɔn ye adamadenw ka sɔn ala ka fusamanciya ma ala de ye fusamanciya tigi ye ale de ye alakira kɔrɔta danfɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ ka ciden duuru kɔrɔtan ciden tɔw bɛɛ sanfɛ a ye ciden 313 de ci a 313 la
ako duruma ko awdiya keme saba ni tan saba awdiya la sudan suwi awdiya la nyema bawi awdiya la kutiwi awdiya ka surune la katima to bela jedenga o bele duru nuna ka banka kile tawlula ka fo yaw fana beka nyema o kasrune ala na o be o kadine ala katima o beka o kafustane ala yoro katima o beka ngaw bene ala ka joni o bene ala ka dantan feni o be buna ada madeni ngane ala de ni kelen fusa katima o bela jedenga ne kama dina o be laban ala ka muhammadu ka dina ma de annana dina o dina soro ma ko ko kan o be ba na li ni mawo mayen ne li ke dina wala la dina ni na mayen ko ne min te islamiyat dina min te ala ka muhammadu jirani dina minni ni mawo mayen ne li ke dina wala min to ye sa ki soro kan ibalula fu isarafu ala ko kalete min li ke islamiyat dina na len ko fe ati jine wala lamme alakira muhammadu jilen kofe alete batuli mine batu ketugo wala alakira muhammadu ka batu kelen kofe ulla dige baw kala dige li kofe alete ale alata batuli mine ka jona sawre shife ko ta te yawmal qiyamah jodoma alakira muhammadu jilen kofe ni mami sara dine wala ka isarafu iborafu isarafu ni be min soro diana ko soro diana de no te fuiti lahara fuiti lahara ni jahannam tasmate ala kalikando sahab min kana jonsoro sira wala kamite ala kram muhammadu ka sira ile dine wala kamite islamia dinere no te ibora fuyi sarafu ala kan sabati ala kram muhammadu ka dine ka ala kan balo akam nganyina maya ala ka kunce aka ala kan sabati ala kraka siraka nganyina maya ala ka laban ala kraka siraka ala kan ke kraka manto nyumanye nganyina maya ala kan kunce kraka manto nyumanyaka ala kan fara kraka jamaka jama min betu kirabai nofe kado jannatul firdaus kono ala manena au bela jeden sorola jamala ala ka kisi ani ala kan nema keren be jiden bayni anaka kole wa fumuso barkamo ana diu ana zuriya ala ka jiyabe ta tubu bela yele ala ka jiyabe kata kira ka sarba bawma mun kira mun tura kirala mun ni barake na makani anaka tasira jeleni anyina manyana ananta yalen ko fe ala ka jiye be da sahaba bannu bela jelemu Abu Bakar Siddiq Umar ibn al-Khattab Uthman ibn Affan Ali ibn Abi Talib ala ka jiye be kata kiraka sahaba bannu bema kiraka sahaba tomun tura ulula kan barake ni kiraka makani ka ala ka tasira jeli ko mina ka barake ni chide ga makani ala ka jiye be صحابة من بلد أم بدأ الإسلام فلما كبر موسى عليه السلام فموتا من الله سبحانه وتعالى يعتنى أشيتتم مسألة أبيكم يا دولة تانكي مني بألك دان تنفعنا أشيتتم مسألة أبيكم يا دولة أنتم النبي موسى عليه السلام كقوار دنجلينيا فرونات ليلا فهمون كرا أنتم كقوما أولوكا كقوار دنجلينيا كان النار دنجلي فهمون كرا دنجتو الله كمالوكا كالقرآن الباقنا كبنات أفتنيني دلم بوغاندي كنا على بكا كما أكا القرآن الباقنا والنبي موسى كان سي الله دونيما مسكه فاكا بالي كونانا كاكم مسكه ني كان ديني كاكم مسكه مسو ني كان ديني كاكم مسكه كان ديني كاكم مسكه نياري ديني كاكم مسكه كدينا ماندوي ودنا نكرويا بالي كونانا
masakɛ ka lamɔli kɔnɔ fɛn o fɛn n'o de ka di a ye o de bɛ kɛ fɛn o fɛn n'o man di a ye o tɛ kɛ ka lamɔ ni lamɔ cogo in na nka fɛn min bɛ to misɛnya la funu o fɛn sina ma to ɲɛnamaya kɔnɔ dɛ n'o tɛ a bɛ kunbaya n'i ye den fitinin lajɛ ka ban den min a bɛ na don min na a bɛ nɛmɛ ta ha ka ja hali tali kana digi a la o den kelen o ban kana kɛ kana o sigi ka bɔ sigili la kana o munuma ka bɔ munumali la kana o jɔ ka bɔ jɔli la k'o tagama ka bɔ tagama la ka kɛ boli ye fo ka na o kɛ kamalen kɔrɔ ye ka n'o jɔ a sen fila kan masa min ye taa min kɛ nin dan cogo in na an ka dɔn k'a fɔ o masa in ani taloni ka kan dɛ a adamaden dan ka dan ko ɲa a adamaden dan ka dan ko ɲa a adamaden dan ka adamaden kɔrɔta dan fɛn caman sanfɛ ni adamaden dan ko ɲumanya ye tuma min na nabi musa nana kɔrɔbaya a ladonni fa n'o ye masakɛ ye u ka kumakanw commencera ka fili ɲɔgɔn ma u ka tiɲɛw commencera ka kɔ don ɲɔgɔn na u ka yecogow commencera ka kɔ don ɲɔgɔn na u ka hakiliw commencera ka kɔ don ɲɔgɔn na ka taa kan masakɛ in ala y'a dɔn k'a fɔ nin bɛ fili de la fo fili juguba nin bɛ sira de ka fo sira juguba nin bɛ bɔnɛ de kɔnɔ dan tɛ bɔnɛ min na ala jɔlen dɔ a weleli kan ka na kanan sira kan o tuma a bɛ se ka wele ka na kanan sira ma cogo min na allahu subhanahu wa ta'ala a bɛ k'o baaraw de kɛ masakɛ yɛrɛ tɛgɛ kɔnɔna na ni nabi musa kɔrɔbayali ye a bolo n'a sɔrɔ adamaden kan ka kanan ni hakili ka kanali maa woloden walima i kanulen n'o y'i wele ka na fɛn min ma o minɛli kɔni o tɛ gɛlɛya si tɛ don i la o gɛlɛya si tɛ don o kumakan minɛli la i bolo ka da kan i yɛrɛ den don i kanulen o ye ala ye mɔgɔ min dan ka kanan hakili d'a ma ka kanan dusukun d'a ma ni ala ma jɔn min wele ka na kanan ma ka kanan hakili d'a ma ka kanan dusukun d'a ma hali n'i ye kanan tile bɔ a tɛgɛ kɔnɔ k'a falen a tɛgɛ kɔnɔ i ka da la a bɛ tɛmɛ kanan kɛrɛfɛ a tɛ kanan kala kan ala de bɛ jɔn kanan ala jɔra ka kɛ jɔn min kanan ala man kanan wa ala bɛ nin de fɔ cidenw ye innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ala ko ka ciden ma e se ka mɔgɔ kanan mɔgɔ min kanali diya mais ala de bɛ jɔn kanan k'a bila sira ɲuman kan n ka jɔnw na ni n ka jɔn min kanu ka kanan ni ala de b'o kanan ala kan kanan ala kan kanan Firaun masakɛ n'a ka lamɔden u ma se ka kun palɛ kɔnɔna na ka da ka kumakanw ma se ka bɛn u ka hakililaw ma se ka bɛn u ka faamuyaliw ma se ka bɛn a ma ɲɛ min kɔ musa ye palɛ bila ka a yɛrɛ ta nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ kuma min na ala ka cidenya mana ma fɔlɔ jango a ka kɛ ciden ye nka ala ka cidenw kabini u wulitɔ u ni hakili de bɛ wuli u ni faamuya de bɛ wuli u ni jogo ɲumanya de bɛ wuli kabini u wulitɔ n'a bɔra ciden kelen na ala ka ciden 313 la n'a bɔra ciden kelen na ala ma ciden si ci k'a ka cikan ta ka di ciden si ma k'o ci f'a ka sɔrɔ a tigilama ye san 40 dafa si la ala ma ciden si ci ka kɔn a tigilama san 40 dafa Dieu dans sa miséricorde n'a jamais envoyé
un messager à l'humanité avant qu'il n'atteigne la quarantaine d'années. Pourquoi la quarantaine d'années? Car il a été établi scientifiquement que la maturité de l'homme ne s'achève véritablement qu'après sa quarantaine. Au terme de la quarantaine, la construction de l'homme est terminée. L'homme devient mature. L'homme devient mûr comme un fruit mûr. L'homme devient sage. L'homme devient équilibré. L'homme devient raisonnable à partir de la quarantaine. En dessous de ça, la stabilité mentale de l'homme n'est pas établie. L'équilibre mental de l'homme n'est pas tout à fait établi avant la quarantaine. Car la jeunesse est un moment de folie. La jeunesse est un moment de turbulence. Quel que soit le diplôme d'un jeune homme, avant sa quarantaine, il reste toujours déséquilibré. Il reste toujours non mature. Il reste toujours non stable. La stabilité ne vient jamais avant l'âge. La stabilité réelle ne vient jamais avant l'âge. La maturité réelle ne vient jamais avant l'âge. Il est très important d'intégrer cette donnée dans notre compréhension de l'être humain. C'est pourquoi regardons seulement les choix de Dieu. Pourquoi n'a-t-il jamais investi un prophète de son message avant la quarantaine? Parce que Dieu ne veut pas que les hommes qu'il ait choisis et envoyés aux autres humains, que ces hommes se trompent, que ces hommes aient des comportements déséquilibrés, non lucides, non logiques. Dieu ne veut pas envoyer des gens comme ça aux autres. Il faut que ce soit des gens mûrs, matures, équilibrés, posés, raisonnables. C'est pourquoi il attend toujours la quarantaine avant d'investir un homme de la prophétie. Sauf une seule exception. Dieu aime les exceptions. Savez-vous pourquoi Dieu aime les exceptions? Pour montrer aux humains que l'exception est pour vous. Mais lui, il n'y a pas d'exception chez lui, il peut tout faire. L'impossible est pour vous, les créés. Mais lui qui crée, il n'y a pas d'impossible chez lui. Il crée ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Il dit ce qu'il veut. Il est le seul qui décide. Il est le seul faiseur. Les autres subissent. Dieu ne subit des personnes, mais toutes les créatures subissent de Dieu. Il est important de comprendre qu'il n'y a pas de miracle chez Dieu. Il n'y a pas d'exception chez lui. Il n'y a pas d'irréel pour lui. Il n'y a pas d'impossible pour lui. Il a envoyé un seul messager. Savez-vous, il l'a envoyé à quel âge? Le jour de sa naissance, quand il était dans le berceau, Dieu l'a envoyé déjà à l'humanité. C'était le prophète Issa, que les catholiques de l'époque appellent le Christ. Il a été investi du message de Dieu quand il était dans le berceau. Ce que Dieu ne fait pas, cela n'existe pas. Dieu peut tout faire. Dieu peut tout dire. Mais l'exception est faite pour nous montrer que la règle générale est que ce qui s'est fait, cela est différent de l'exception qu'il a faite. Il a investi un bébé de son message quand il était encore dans le berceau, le jour de sa naissance, le prophète Issa, l'avant-dernier messager de Dieu, avant l'ultime et le dernier messager de Dieu, Mohammed, notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam. Il était le seul à être investi du message de Dieu le jour de sa naissance. Allah subhanahu wa ta'ala ni adam matin sam binanin dafara
dɔgɔtɔrɔw bɛnna kan scientifiquew bɛnna kan adamaden dɔnbagaw minnu bɛ buna adamaden dɔn u b'a dancogo dɔn u b'a kalan na su ani tile u bɛnna kan ko adamaden ka mɔgɔya tɛ dafa k'a fɔ k'a dafara ŋani foyi t'a jɛ bilen hakili dafara dusukun dafara farikolo dafara sira bɛɛ fɛ faamuya dafara fo adamaden n'a ye si sɔrɔ ka se san 40 na o b'a sɔrɔ a ɲɛ yɛlɛla o b'a sɔrɔ a sen da yɔrɔ a b'a dɔn a jɔyɔrɔ a b'a dɔn a sigiyɔrɔ a b'a dɔn a taayɔrɔ a b'a dɔn a donko a b'a dɔn a bɔko a b'a dɔn o b'a sɔrɔ faamuya bɛɛ lajɛlen dafara mɛ ka k'o ɲɛ adamaden ɲɛkisɛ 2 ka bon nka a ka yeta ka dɔgɔ ka k'o ɲɛ adamaden tulo 2 fara ka bon nka a ka mɛnta ka dɔgɔ ka k'o ɲɛ adamaden senna ka teli nka a taga yɔrɔ ka dɔgɔ a se yɔrɔ ka dɔgɔ ka da kan hakili ma se yɔrɔ min na baara ɲɛ tɛ se ka se gansan ma to ala y'i to a ka cidenw sigi ka dafa san 40 na ka sɔrɔ k'u ci a ka cidenya la fo ciden kelen pe nabi Isa ka yira adamadenw na ka yira danfɛnw bɛɛ lajɛlen na ko min tɛ se ka kɛ ale ala fɛ o tɛ ale ala bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ nka adamadenw b'a dɔn ko min kɛcogo o de ye normal ye o de ye adamaden hakili de dafa fo san 40 ka dafa ala dun t'a fɛ ka ciden ci mɔgɔw ma ciden min n'a bɛ kuma dɔ fɔ sɔgɔma ka n'o contraire fɔ wula fɛ ciden min n'a bɛ denmisɛnniya b'a sɔrɔ kuma kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko denmisɛnniya tɛ mɔgɔ min sɔrɔ fo n'o tigi ma denmisɛnniya kɛ dɛ mɔgɔ o mɔgɔ ni denmisɛnniya kɛ ka tɛmɛ denmisɛnniya la ka don mɔgɔkɔrɔbaya kɔnɔna na i b'a dɔn ko tiɲɛ yɛrɛ la ko denmisɛnniya ye denmisɛnniya ye dɛ i b'a dɔn k'a fɔ denmisɛnniya ye denmisɛnniya ye ka da kan o b'a sɔrɔ hakili yɛlɛmara hakili falenna hakili kɔgɔra hakili mɔna o de b'a yira k'a fɔ sira t'a la denmisɛnnin so senna ka teli nka a tɛ sira dɔn o kama ala mununa ka denmisɛnninw kɔnɔ fo ka san 40 dafa ka sɔrɔ ka cidenya d'u ma fo maa kelen nabi Isa ka to bɛrɛso kɔnɔ a bangedon a wolodon Allahu subhanahu wa ta'ala y'a ka cidenya ta k'a d'a ma ka ban k'a lakuma a wolodon ka den na kuma a wolodon k'a ka kumakan don a da k'a k'a lase adamadenw ma a wolodon ala ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ jamakulu dɔw de cɛla dugukolo fan dɔw de cɛla o dugukolo fanw a b'olu de tɔgɔ mɛn alikuranɛ yɔrɔ caman bani Israil bani Israil bani Israil a bɛ bani Israilakaw minnu ko mɛn nin kabako in bɛɛ lajɛlen kɛra ninnu de tɛgɛ kɔnɔ ninnu de cɛla ala ye ciden 313 min ci n'a bɔra 3 la a ciden 313 n'a bɔra 3 la a 310 a bɛɛ wolola bani Israila ka mɔ bani Israila ala ka ban ku ci bani Israilakaw fo n'a bɔra ciden 3 la ciden 3 bɛɛ o de y'a la arabu ye olu de bɔra arabu la n'o tɛ a tɔ bɛɛ lajɛlen bɔra bani Israilakaw nin bɛɛ lajɛlen bɛ mun yira nin ka ca nin du mɔgɔw ma o ye adamadenw de nin ka ca muso kelen denw ma o ye adamadenw de nin ka ca cɛ kelen denw ma o ye adamadenw de nin ka ca dugu kelen denw ma o ye adamadenw de nin ka ca ni mɔgɔ damadamanin dɔrɔn olu dɔrɔn bɛ nin bɛɛ o ye adamadenw de masa min bɛ sɔnni kɛ a ko ale bɛ sɔnni kɛ cogoya la a ka d'a ye ka kɛ cogoya min na diɲɛ n'a bonya nka ala y'a ka ciden 313 a ye 310 a y'a bɛɛ bɔ bani Israilakaw la k'u ci bani Israilakaw saba min tɛ dɔ ye an kuntigi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam o y'a saba ye o y'a dɔ ye o yɛrɛ de kama juguya o juguya b'u la ka taa alakira ma a juguya a lasiri de ye na ka da kan olu delilen don de cidenw ka bɔ u la ka ban ka ci kɔnɔ nka ala ka taa ka ciden laban cidenw na fusamanci cidenw na kɔrɔtalen cidenw na barikama cidenw min n'a ka di ala ye ka tɛmɛ ka ciden bɛɛ kan ala ka taa ka t'o bɔ dugukolo fan wɛrɛ la jamakulu wɛrɛw la n'o ye arabu ye gɛlɛya min b'u dusukun na ban min bɛ u la ka tugu alakira kɔ kana gɛlɛya min b'u la ka ban ka tugu silamɛya diinɛ kɔ ka to yahudiyaya kɔnɔ fo yawmal kiyama jɔ don
akado Allah siri de hasiriya ala min ko de ma fe wona o de kama islamo akana hasiriya ko dini de abada madinga dine ci abi ke kafiri mama ala don ka ko bani israila kawnya mama israila ne ka ko nga hasiriya nana du suna minke ni ala kira ka cide nyai cide keme sabani tan saba abe bora anna o laban besgile no na laban na liye masiga fiu won besgile no na fana ko abe bo cidem bade mbora dugumi na jama mununa kabina absiga tala abe bo ulude la o ta bo woro ka ta bo mo woro la ka bo du ko woro la no makkatal mukarrama du ko ala kira bangira maka kamo maka ala ya ka cide ya dama maka ala de be fenge fe min kali kada Dieu fait ce qu'il veut. Il décide ce qu'il veut. Sa volonté ne peut pas être contrariée par qui que ce soit. C'est sa volonté qui s'impose. Personne d'autre. Il a porté son choix sur le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et il a fait de lui son dernier envoyé, son ultime envoyé, son dernier messager. Sa religion, sa dernière religion. Sa communauté, sa dernière communauté. Nous prions Dieu pour que nous soyons de cela. Nous prions Dieu pour que la mort nous arrive pendant que nous sommes encore sur le chemin du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Nabi Moussa alayhi salam, mamina akalla mo konana na sibe ka korobaya cibe ya mana folo ani frona na na tunte nyon famia blonte bemble ay pale bla ka duwera bla dondola anana do du kono sufela la kasro du kono mo usuna bolin donne du kono bani israila dugu kɔnɔna la n'o ye firawuna ka masaya sigilen bɛ dugu min kan o dugu kɔnɔ a donna o dugu kɔnɔ sufɛ ka sɔrɔ dugu sunɔgɔlen don dɔɔnin a taara bɔ cɛ fila kan u bɛ kɛlɛ la nabi musa a ye ni cɛ fila in ye kɛlɛ la min kɛ a donn'u ni ɲɔgɔn cɛ k'u lafara lafarali kelen kɛlɛkɛla kelen ala ka nabi ɲuman y'a ye ka bɔ jɔnko ala a binna dɔ in kan yɛrɛ de a bagara ma ka bin a kan tilen bolo ma tiɲɛ dɛmɛni bolo ma jotigi dɛmɛni bolo ma nabi musa ye tɛgɛ ɲɛ kelen kɛ tɔnɔnikɛla in na min binna cɛ dɔ in kan ten ka bin a ma ka bin a kan ka baga ma ka sɔrɔ a jo tɛ kɛlɛ la a ye tɛgɛ ɲɛ kelen ko kɛlɛkɛla in na o tɛgɛɲɛ kelen min ni nabi musa y'o kɛ kɛlɛkɛla in na o tɛgɛɲɛ kelen kɛra o sata ye o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na o sinankɔrɔ k'i da ka sa mɔgɔ sara nabi musa bolo tɛgɛɲɛ kelen aw ma ala ka latigɛ ye masa min bɛ hɛrɛ latigɛ ale de bɛ ko gɛlɛn fana latigɛ ala ye min latigɛ o de kɛra nin tɛgɛɲɛ kelen a kɛra nin sata ye tuma min na nin cɛ in y'i da ka sa tɛgɛɲɛ kelen kɔfɛ nabi musa a dusu kasira a tɔɔrɔla ka da kan a ma dabɔ min kama a ma miiri fɛn min bɛ bɔ a la a ɲɛlikɛtɔ tiɲɛ dɛmɛni kɛtɔ tɛgɛɲɛ kelen ala taar'o kɛ nin sata ye nabi musa tɔɔrɔla a dusu kasira a ye ala yafa deli ala fana yafara a ma nga tile damadama kɔnɔna na kibaruya nana se dugu kɔnɔ ko firawuna ka lamɔden kɔrɔ min ni u bilalen don ɲɔgɔn na k'a nana don dugu kɔnɔ o don a tun kɛlen don ka dugu bila a nana don dugu kɔnɔ don o ka na don kɛlɛkɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ k'olu lafara ka tɛgɛɲɛ kelen kɛ dɔ la o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na o kɛra o bɔra ka bin ka sa donc
bambaga to kam mo tarakata aduha lola ka bo frona kala modin qur'ani mi me yona o jaga dara ma fala de kay ma fa o min sara don kala de afa o kuma sa kuma resira frona ma ka kuma sira du yorobe kana kace anaka la modin mi me yona ka jaga aduna du kono ka banga ka do fa afobagaw ne Musa jugu ye ne farawna ka mɔgɔw ye ayiwa olu bɛ k'a fɔ fɔcogo jugu la k'a fɔ de k'a ye mɔgɔ faga a y'a sɔrɔ Musa ka kumakanw a commencera ka don minnu dusukun na k'a dɔn k'a fɔ nin kamalen bɛ kumakan minnu fɔ la hakilimayakanw don dɛ tiɲɛ kumakanw don dɛ adamaden bilali kumakanw don dɛ Musa commencera ka jama sɔrɔ ka sababuya k'o ye ciden mana fɔlɔ o kuma dugu nana kɛ dɔw bɛ Musa fɛ dɔw t'a fɛ o kuma minnu b'a fɛ olu bɛ ka kuma fɔ ka ɲɛ k'a ma dabɔ mɔgɔ faga kama a ye tɛgɛ ɲɛ kelen dɔrɔn de kala wa jo kun t'a la minnu t'a fɛ olu ko de peto mafala de don a nana dugu kɔnɔ mafa de kɔnɔ o kuma a ɲɛw bɛ k'a fɔ ka ɲɛ a juguw bɛ k'a fɔ ka tiɲɛ nka Ala bɛ tiɲɛ dɔn o kama ko o ko an baliya alisilamɛw n'a gɛlɛyara cogo o cogo a y'a to Ala ma Ala de y'a ɲɛnabɔbaga ye ka d'a kan Ala bɛ tiɲɛ dɔn ka tɛmɛ adamadenw kan Ala k'an kungo nɔgɔya Ala kan'an kungo gɛlɛya tuma min na kibaruya Musa kanubagaw Musa ni minnu bɛ dugu kɔnɔ u nana teliya k'a fɔ Musa ye k'a k'a yɛrɛ ɲini dɛ n'o tɛ ko Firawuna n'a ka jama jɔlen don a kan n'u ɲɛ dara kan dɔrɔn u b'a kɛ suli o kibaruya se Musa ma a ye dugu bila a ye Bani Israɛl bila pewu k'i kun da dugu wɛrɛ kan a bolibaatɔ o dugu o bɛ fɔ yen nɔ ma ko Madiane o ye dugu wɛrɛ ye min n'a ni Misira jamana tɛ dugu kelen ye min n'a ni Misira jamana tɛ mara kelen kɔnɔ a y'i kun da yen kan ni Musa selen o dugu la n'o ye Madiana ye Ala taara kɛ o ye bugudanin dɔ ye o bugudanin Ala taara yen k'a sigiyɔrɔ ye a sigira yen a sabatira dɔɔninkɛbaa dɔw ka kuma la k'a ye san 10 kɛ yen dɔw ko k'a ye san 8 kɛ yen nka ka sigi kuntagala kɔnɔna na Ala nana a latigɛ yen dugu in o ka taa k'a muso furu yɔrɔ ye a ye muso ta yen nɔ ka muso furu yen nin bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn ye nin bɛɛ lajɛlen ye buna adamaden ka i da kan adamaden bɛ munumunu i da kan kɔnɔ de l'homme n'a aucune prise sur son destin l'homme se voit dans son destin l'homme voit son destin en marche mais l'homme n'a aucune prise sur son destin l'homme n'a aucun pouvoir sur son destin l'homme voit tout simplement son destin en marche. C'est pourquoi il est important pour tout croyant de relativiser les événements autour de lui dans sa vie. Car les événements sont la volonté de Dieu. L'homme propose, mais seul Dieu décide. Nabi Moussa, Moïse a fui la ville d'Égypte. Il a pris la direction de l'exil. Dans une bourgade, dans un autre pays, qui n'est pas sous le contrôle du roi Pharaon, il s'est réfugié. Et il a été pris comme employé par un vieil homme. Ce dernier l'a chargé de surveiller ses bêtes, ses animaux. Il est devenu un berger là-bas. Étant berger, il est resté entre 8 et 10 ans à Madiane. C'est là-bas que son destin l'a rejoint. C'est là-bas qu'il s'est épousé, c'est là-bas qu'il s'est marié, c'est là-bas qu'il a pris son épouse. Cela n'était pas prévu par Moussa, encore moins par qui que ce soit. Mais Dieu savait que cet homme qui venait de fuir sa terre natale, qui est l'Égypte, et qui s'est réfugié dans un autre pays,
ne suivait en réalité que son destin, car il devait épouser une femme là où il s'est réfugié. Seul Dieu le savait, mais Moussa n'en avait aucune connaissance, encore moins les autres. Regardez comment le destin se met en marche pour chacun des hommes. L'homme n'a aucune influence sur son destin. L'homme n'a aucune prise sur son destin. Le destin est la volonté de Dieu. Confiez-vous à Dieu. Confiez-vous à Dieu en tout lieu, dans toutes choses et en toutes circonstances. Dieu sera votre meilleur refuge. Et on dit que c'est Allah la cour de la Jalena. Kadakan, Mami te bo John Jigi Koro Danya ala Kelepe. Jigi Bere Minte Kari Kabo John Koro Danya ala Kajigaya. John Ayaw Jigi Sema ala la cour de la Jalena. John Kakobe ala de Bulu. Musa, Mamina Bolibato Siguro Taraka Madiana et Musotai. Allah ya Allah ya kawati minke sansegin santan jate aloki. Dunula Nabi Musa akayi sigi dafale a jora kan kada kan aw nyebe mo wala ni Allah ya Allah tige ka ka sigi robla ka wati minke Allah ka Allah tige kono aboke ni Allah ya femi Allah tige ka joma wati min kono obe ke o wati ngani Allah ya o fensna kunche dum fana se o be kunche da kada kan Allah ya dange fembela buna ramade ngani na maya ko na Allah ya danga kono ko bela dan yere be ramade ngani na maya la katra ta kono ko Allah ta kisin nyama bare duguya bunyene aya wulu dugu mo dugu no e makaye abullaka makabla nga Allah ya segi no se do mina ma segi akuna wolo lewo Nabi Musa duguya bunyene a wolo dugu mo dugu no e Misra jamana ye no e Firauna ka jamana ye ay yembla kati yera soro dugu wera la no e majana ye kata yenga muso ta muso fu yoro ye nga santan da fara kuma minna aya décidé ka fo ale be segi a wolo jamana ka wolo dugu la no e Misra jamana ye kuma aye muso ta dugu mina ayi sara dugu kono mɔgɔw la ka sira ɲin'u fɛ ka fɔ ala y'a latigɛ ale ka wagati min sigi k'u fɛ o de kɛra nin ye wa ala y'a latigɛ ale tigiya aw ka dugu ka kɛ ale muso ta yɔrɔ ye ale ye muso ta ye nka sisan kɔni ale b'a fɛ k'a faso sɛgɛrɛ n'o ye Misira jamana ye Nabi Musa ye taama sira ta k'a faso sɛgɛrɛ a b'a faso sira kan n'o ye Misira jamana ye Misira jamana min n'o de ye Firawuna ka jamana ye Misra jamana min n'a wolola kɔnɔ ka mɔ a kɔnɔ ka kɔrɔbaya kɔnɔ Misra jamana min n'a y'a kanu to a la ka boli a yɛrɛ ɲinitɔ jugu kana na dankari a ni la a y'a décidé ka segin Misra jamana kan n'o y'a wolodugu mɔdugu ye k'i jigi sɛmɛ Ala la ka segin a sigiyɔrɔ la a tora segin Misra la a tun bɛ Misra jamana ani a bɔra dugu min na n'o ye Madiyana ye olu ni ɲɔgɔn cɛ frontière Nabi Musa tora taama sira kan sufɛla kun do a bɛ taama sira kan n'a furumuso u nana ye k'a fɔ taayɔrɔ ni yen ka jan nka nɛnɛ bɛɛ fo k'a fɔ ko nɛnɛ bɛɛ o tuma u bɛna su in na tɛmɛ yɔrɔ jumɛn u nana yɔrɔ dɔ ye a n'a furumuso a ko a furumuso ma a ka sabati ye u bɛ su la tɛmɛ ye nka nɛnɛ kɔni b'u la t'a dɔn u bɛna nɛnɛ in na tɛmɛ cogo min tɔɔrɔ nɛnɛ ko kabana gana Nabi Musa sigilen nana to a ɲɛ bɛ tasuma yelen na yɔrɔ jan fɛ yɔrɔ dɔ la kungo kɔnɔna na tasuma yelen o yɔrɔ bɛɛ a ko a muso ma e ka sigi yan an ma kɔnɔ ɲɛ bɛ tasuma yelen na yɔrɔ dɔ la n bɛ gɛrɛ yen na lala n bɛna lɔgɔkuru ɲɛnama dama dama sɔrɔ ka na n'a ye e ni ne an b'o kɛ ka nɛnɛ bɔ an yɛrɛ la sanni dugu ka jɛ an ka tɛmɛ n'an ka taama sira ye Nabi Musa tagamara ka tasuma minɛ in sɛgɛrɛ a tagamara ka tasuma minɛ in sɛgɛrɛ a tagamara ka tasuma minɛ in sɛgɛrɛ tuma min na a sera tasuma minɛ in ma Nabi Musa surunyalen tasuma minɛ na
yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na nabi musa bɔra a yɛrɛ ka bolo kan a ma sigi n'a ye k'a bɛ fɛn ye a ma sigi n'a ye k'a bɛ fɛn mɛn a ma sigi n'a ye ko koba ɲɛ min bɛna ka ɲɛnɛmaya transformer a ma sigi n'a ye ko koba ɲɛ min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ min ɲɔgɔn koba ma deli ka kɛ a ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ a ma sigi n'a ye ko bɛna kɛ nin kɛnɛ in kan yan min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ kabini ala ye diɲɛ dan fo kana se o don ma a ma sigi n'a ye a ma miiri n'a ye a surunyalen tasuma mɛnɛ na أكرمه الله برسالته وأوحى إليه بوحيه وخاطبه بكلامه العظيم Nabi Moussa signalait tellement son destin a pris le tournant auquel nul ne pouvait s'y attendre. Son destin a pris un tournant décisif. À l'approche du feu, Nabi Moussa signalait Tasmana. Allah subhanahu wa ta'ala, à l'instant, il a pris la décision de confier à ce jeune homme son message, d'élire ce jeune homme au rang de prophète, de faire de ce jeune homme son interlocuteur direct, sans intermédiaire. Nabi Moussa signalait Tasmana. Allah subhanahu wa ta'ala aye Nabi Moussa suwanti wedorola kafumbini kamali mba kenga chide ni kamali minga wahayu jigaka ni kamali ni ala mbe kuma fe ndala melekete donani nyonche kadra te muna tampen warama adani ndambe kuma fe mo nyonke tampen shiye kabni ne ala yi da ko na sibima mena okeni kamali ni Allah subhanahu wa ta'ala ay kenemi na yode suwanti ka fa bina kabako ko jigi puma ko ko ka mamini on jigi foro o kera ni kenene ja tasmay mena ko nyode ala man dindi ko ala be min ke mo sitaro funne ala ya te mamina ko ka kullu yawmin huwa fi sha'n ala ko dungo do kale ko do ka amale kullu yawm ko dungo do huwa fi sha'n ala be ko do ka avec un don jigin avec un don yele avec un don tatlan avec un don tachine avec un don tatindin avec un don tabuja dobe ka bange dobe ka fatu kullu yawmin huwa fi sha'n dungo do ala be ko do ma se misra kungo kononana ma shite yoromi Allah subhanahu wa ta'ala aya furumuso yoro jenyala ni okisigi kama konoye akawuri ka tafemi manya era tado atara musore atara masa subhanahu wa ta'ala makan de sore Allah subhanahu wa ta'ala ay fenke amadil kamin wonke yindi karayo mena tasmay menna kulumi na gaforo o kulu to ko to sini le mont Sinaï. C'est à partir de cette montagne que Dieu s'est adressé à Moïse. C'est au pied de cette montagne que Dieu a porté son message sur Moïse. Il s'est adressé à lui directement. Il lui a parlé directement. فَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Alors qu'on connaît Yorodola, kale ala kumara Musa fa dalila ale ere ala da barkama akmara Musa fa no ngala jumara irama Allah subhanahu wa ta'ala ayatuma kam barkama la se Musa makka chomina ay kuma kam folo munu nase amma kuma kam folo mini ala ya Allah sama flana min daruka sabana min daruka Musa kuma kan barkama da dara nyonga choya mina kan yesi arama den folo male alaka kuma da madin fe kasra ma kuma kan do beleke da tafai o kera ke chugo mina ni Allah sonama mina kuma ko amma ni Musa subhanahu wa ta'ala fa ni mi me alaka nafanai amma ni Musa subhanahu wa ta'ala fa ni mi me alaka ngalimania chibinai amma ni Musa subhanahu wa ta'ala fa ni mi me alaka ke sobiye kan kana ala ka kɛ sababu ye k'an sabati kanan kɔnɔ
الله كسوبي كان سبتي الله سبحانه وتعالى دوني أنا يسرنيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا موسى إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى ألا وصلوا وسلموا على خير البرية وأفضل البشرية كما أمركم المولى عز وجل وقال عز من قائل حكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال ننادي حين تختنق الحنايا ألحنا بالصلاة أيا بلال ننادي حين تختنق الحنايا ألحنا بالصلاة أيا بلال ألحنا بالصلاة أيا بلال تحاصرنا